I get your point. I mean, I get it, but it's like part of the meetup is to get people to meet up. I understand that. We wanted to run virtual seminars. Like, we don't even need Dan. We already have this video online. The same talk. Exactly. Don't go. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di Meetup GoJakarta untuk bulan April di Traveloka. Yang sebelumnya kita ada beberapa bulan kemarin kita sempat juga ada Meetup dan kita cari-cari juga dari teman-teman komunitas yang mau jadi pembicara atau dari tempat-tempat yang jadi event host, dan sekarang kita di Traveloka. Untuk meetup kali ini kita ada dua pembicara, yaitu dari Mas Imre dan satu lagi dari Dan. Dan untuk sekarang sebelum kita mulai ada beberapa informasi juga di mungkin ada teman-teman yang ikut telegramnya Go Indonesia, sempat juga di sana kita kirim untuk survei. Mungkin teman-teman udah ngisi, kalau yang belum mohon diisi, dibantu, karena itu untuk feedback dari kita sebagai organizer untuk kedepannya mau seperti apa dan kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Terus yang keduanya mungkin ada sedikit intermezzo. Yang pertama ya mungkin dari Ken, mungkin teman-teman udah tahu Brankas, mungkin Brankas is hiring. Sini ada business development, sales marketing, ada communication, event coordinator, dan juga ada posisi front end, back end, developer. Dan mungkin Traveloka mungkin nanti untuk Traveloka ada sesi sendiri, dan paling untuk hal lainnya seperti mungkin dari teman-teman ada yang mau jadi pembicara setelah ini di meetup berikutnya, atau tempatnya juga ingin misalnya tempat gua pengen dong jadi event hostnya, silakan kontak gua, bisa Ken juga bisa, ada Randi, terus ada Jason, silakan ya. Dan selanjutnya dari sesi Traveloka. Mungkin ada ini boleh pinjam ya? Boleh pinjam? Boleh. Sorry. Hati-hati. Yeah, there's been almost 300 responses for 200 and something. Yes, thank you. Appreciate the broadcast. So
mungkin teman-teman udah pada gak sabar ya sesinya yang bakal seru banget. Tapi sorry agak sebentar delay. Saya pengen kenalin dulu sebenarnya Traveloka supaya lebih kelihatan sebenarnya supaya Traveloka ini sebenarnya Traveloka itu aktif loh di meetup kayak gini. Jadi terima kasih juga untuk tim GoJakarta yang udah ngundang kita untuk jadi host. Jadi terima kasih buat opportunity juga untuk kenalin Traveloka ke teman-teman. Jadi Traveloka ini selain Traveloka ini terkenal dengan flight hotel booking, sebenarnya kita ini teknologi company loh. Jadi our mission is actually to empower people to discover places around them. Dan makanya kita jualan tiket pesawat supaya orang bisa nginep di hotel, supaya dia bisa mengunjungi atraksi-atraksi, supaya bisa menikmati kuliner-kuliner dan lain sebagainya. Oke, jadi Traveloka aiming to make people to discover the world. Nah, ini adalah produk-produk yang sampai dari inception Traveloka sampai sekarang kita udah punya sekitar dihitung-hitung 12 kali ya. Yang terbaru dari kita itu ada air transport, bus, attraction, eats, movies, dan car rental. Kalau yang lain mungkin udah cukup lama ada di Traveloka. Ini dari history-nya, kita pertama ada itu sebagai meta search engine untuk tiket pesawat di tahun 2012. Habis itu kita lumayan growing ke ASEAN. Lalu pada akhirnya kita menjadi ada train attraction, terus kita 2018 kita host jadi sponsor Piala Dunia Rusia. Habis itu kita launch Traveloka Eats di 2018 lalu tahun lalu juga kita launch Pay Later. Habis itu di 2019 ini kita launch Research and Development juga di Bangalore, India. Dan sekarang Traveloka itu serving Australian market. Ini kira-kira coverage-nya Traveloka sekarang. Jadi udah cukup luas, lumayan. Tapi kita nanti akan tetap expand. Nextnya ini adalah Traveloka. Apa yang bisa bikin kita sebenarnya sebesar ini dan bisa sekuat ini untuk punya big vision, yaitu kita punya DNA Traveloka adalah lewat dedikasi. Jadi setiap employee itu dedikasi sama visi company, lalu kita honest. Secara honest, kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa atau kalau misalnya ada sebuah challenge, kita bilang apa sih sebenarnya yang kita belum tahu, sehingga kita jujur gitu. Terus juga curiosity, kita pengen coba hal-hal baru dan juga pengen coba teknologi baru. Lalu empathy, kita punya mindset itu adalah kita harus mengerti juga kayak bagaimana cara orang itu perceive sebuah action dari orang lain. Dan juga kita punya humility, artinya kita pengen terus improve diri sendiri karena kita ini kan bisa selalu for improvement. Jadi Traveloka karena udah 7 tahun dan juga udah across Asia, ASEAN, juga kita bisa dibilang cukup mature company. Kita punya clarity di organization, career path, financial, expert in many areas, define best practice, dan juga kita juga punya DNA startup, yaitu kita fast pace. Lalu kita do experiments frequently. Lalu kita punya proses yang kadang kalau misalnya belum ada SOP-nya do informally. Lalu ada kita juga punya jiwa muda dan bisa mobilitas antar tim. So thank you for your time. Enjoy GoJakarta with Traveloka. Oke, terima kasih untuk perkenalan dari Traveloka, dan kita masuk ke sesi pertama, yaitu sharing dari Mas Imre. Oke, sebentar lagi di setup.
Jawab ya. Oke, waktu dan tempat ditangan kepada Mas Imre. Ya. Halo, selamat malam. Selamat datang di Traveloka. Selamat datang juga di Meetup Jakarta. Jadi kali ini saya bakal cerita tentang implementasi MapReduce sederhana, tapi digolang. Kalau ada teman-teman yang udah pernah tahu tentang MapReduce, Hadoop, terus apalagi Spark, mungkin itu implementasinya di Java dan Scala dan mungkin Python dan beberapa bahasa lain. Tapi sekarang nanti saya bakal demonstrasi gimana caranya bikin MapReduce framework di Go. Yang simple aja. Jadi simple, fault tolerant, MapReduce engine, written in Go. Kenalin dulu, nama saya Imre, Twitter handle Imre Nagi. Sekarang senior software engineer Traveloka di tim core data. Selain aktif di kantor, saya juga aktif di beberapa komunitas. Saya di Jakarta organize beberapa komunitas kayak Docker, Jakarta Kubernetes, dan baru ini nge-start microservice ID bareng dua teman saya yang duduk di sana. Jadi info aja, minggu depan hari Senin kita bakal punya meetup pertama microservice Jakarta. Kita bahasan kita tentang basic microservice dan kemudian kita juga bakal expose tentang beberapa teknologi dari CNCF landscape. Kayak gitu. Jadi agenda kita, saya bakal brief introduction tentang concurrency versus parallelism, dan kemudian brief introduction about MapReduce dan MapReduce in Golang, dan topik kita kali ini nggak bakal bahas tentang gimana sih cara pakai GoRoutine, asumsinya kita semua udah bisa pakai GoRoutine, dan gimana caranya develop MapReduce job untuk gigabyte of data. Jadi itu out of scope presentasi kita malam ini. Jadi concurrency versus parallelism. Ini yang mungkin teman-teman juga sering dengar, concurrency not parallelism, itu terkenal banget, ada talknya yang menarik dari Rob Pike, kalau yang belum nonton silahkan nonton. Dan kalau ada yang nanya apa sih bedanya concurrency dengan parallelism, jadi kalau concurrency itu is about dealing with a lot of things at once, tapi kalau parallelism is about doing a lot of things at once. Maksudnya gimana sih? Kalau sederhananya, kalau saya kasih contoh, sekarang kita punya komputer ini basically bisa ada I/O-nya, ada keyboard, ada mouse, dan ada presentation layer, ada screen, segala macam, itu di-handle secara concurrent. Nah, tapi kalau paralel itu kayak gimana sih? Paralel itu kayak ngebagi-bagi tugas itu menjadi tugas-tugas kecil dan kemudian ngerunnya secara bersamaan. Contohnya kayak saya punya buku, saya pengen ngitung jumlah kata dalam buku. Nah, jumlah kata itu kalau pengen cepat caranya gimana? Kertasnya dicabut semuanya. Misalnya kalau ada 100 halaman, kertasnya dibagi ke 50 orang, berarti satu orang dapat dua kertas. Kita minta orang itu untuk menghitung jumlah katanya. Jadi semua proses berjalan secara paralel, tapi dia tugasnya sama untuk menghitung jumlah kata. MapReduce apa sih? Jadi MapReduce itu terkenal pertama kali setelah Google ngerilis papernya sekitar di tahun 2004, dan kemudian pada tahun 2006 atau 2007 ada orang bernama Doug Cutting, dia mencoba mengimplementasikan paper itu di Java. Dan kemudian proyeknya dirilis dan terkenalah sebagai Hadoop, Apache Hadoop. Nah, Apache Hadoop itu dirilis 2007, tapi sebenarnya proyeknya dari 2006. Kalau yang nggak tahu MapReduce itu apa sih? MapReduce itu sebenarnya cuma programming model yang dipakai untuk ngeproses jumlah data yang banyak. Jadi tasnya akan dibagi-bagi ke beberapa tas kecil, dan kemudian tas kecil itu bakal di-handle nanti sama beberapa worker. Kurang lebih kayak gitu. Jadi contoh, di sini ada yang nggak familiar sama MapReduce, kalau boleh tahu? Oke, thank you. Jadi MapReduce itu terbagi atas, kalau buat saya ada 3 fase penting, yaitu ada mapping, ada shuffling, dan reducing. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini input. Kalau tadi saya ngobrol tentang buku, satu buku itu katakan ada input, dan kemudian sebelum kita memprosesnya, yang perlu kita lakukan adalah nge-split filenya. Jadi kalau tadi misalnya buku itu punya 3 halaman, halaman pertama isinya dir, river, halaman kedua car, river, halaman ketiga dir, dir. Itu kita akan split menjadi 3, jadi satu orang dapat 1 kertas lah, kira-kira kayak gitu. Dan masing-masing kertasnya, masing-masing page. Dan kemudian mapping itu adalah fase di mana input tadi diubah menjadi intermediary key value. Jadi intermediary key value itu kayak gimana sih? Contohnya kalau seandainya kita pengen word count, ngitung jumlah kata,
intermediary key value itu yang dihasilkan oleh mapping function. Mapping ini dia akan membagi kalimat itu menjadi kata-kata, dan kemudian setiap kata di-assign dengan intermediary value. Intermediary value-nya di sini 1. Jadi kalau teman-teman lihat di sini mapping itu value-nya ada dir, 1, bir, 1, river, 1. Dan ini kalau dari gambar ini bisa kita bilang ada 3 proses yang berbeda yang melakukan ini. Jadi misalnya ini mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, setelah kita mapping, kita udah punya intermediary key value, kemudian kita pengen ngejumlahin kan jumlah kata yang ada dari pemrosesan hasil mapping. Masalahnya adalah ketika kita ingin menjumlahkan kata, kita pengen semua kata itu berada pada mesin yang sama. Supaya misalnya kalau saya pengen ngejumlahin bir, saya pengen bir itu cuma ada di mesin pertama, supaya jumlahnya benar. Nggak mungkin kan kalau di sini ada bir, di sini ada bir lagi, jadinya hitungnya nanti salah. Jadi shuffling itu yang dilakukan adalah dia akan mengelompokkan hasil dari si mapping ini ke mesin-mesin yang akan memproses. Jadi kalau dilihat di sini ada bir di mesin 1, di sini juga ada bir. Kemudian si bir ini akan diproses di mesin 1 untuk reduce-nya. Kemudian setelah di shuffling, barulah semuanya dijumlahin. Jadi birnya di sini ada 2, hasilnya nanti reducing-nya ada 2. Reducing ini sebenarnya pasti dia cuma mengagregat biasa. Kalau dalam kasus word count, dia cuma akan nambahin semua intermediary key value. Kira-kira paham? Oh ya, ini hasil akhirnya biasanya akan ada dalam beberapa file, tapi bisa di-merge jadi satu file. Nah, map reducing golang yang akan kita lakukan malam ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada klien, ada master, dan ada worker. Klien ini siapa sih? Klien ini adalah orang yang akan menjalankan reduce-nya. Jadi misalnya saya pengen menghitung word count, berarti kliennya adalah saya. Nah, untuk menjalankan sebuah map reduce job, si klien saya harus memberikan 3 hal kepada sistem map reduce-nya, kepada map reduce framework-nya. Yaitu yang pertama adalah filenya sendiri, lokasinya ada di mana, dan kemudian yang kedua adalah map function, dan ketiga adalah reduce function. Map function dan reduce function ini maksudnya apa sih? Map reduce itu bisa dipakai untuk banyak aplikasi. Salah satunya dia adalah contohnya word count. Si word count itu kalau map-nya itu tadi kita tahu kata-katanya dari kalimat di-split menjadi kata, 1. Jadi yang akan dilakukan oleh map function adalah bikin intermediary key value dengan menggunakan kata dan nilai 1. Sementara itu, reduce function gunanya adalah untuk mengagregasi semua value yang memiliki key yang sama. Nah, jadi kalau kita bikin map reduce, biasanya sederhana aja, kita cuma provide ini. Tapi kalau kita pengen bikin map reduce-nya, caranya gimana? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, si client akan submit filenya dan 2 hal tadi functionnya itu ke master. Si master ini, dia di dalamnya punya scheduler dan dia berinteraksi dengan file system. Kenapa dia berinteraksi dengan file system? Sederhana karena dia pengen akses filenya. Nah, di scheduler ini, nah terus di sini ada worker. Di dalam worker ini ada do map dan do reducer. Kalau saya lebih suka nyebutnya ini mapper and reducer controller. Jadi dia nanti yang akan mengatur penggunaan dari map function ini. Nah, si worker itu nanti dia harus register dirinya ke si master supaya si master tahu kalau gue punya beberapa mesin yang bisa dipakai untuk komputasi. Jadi di sini ada worker, register worker via RPC. Dan scheduler, dia nanti ketika dia ingin memerintahkan suatu worker untuk mengeksekusi tugas, dia juga akan memerintahkan tugasnya lewat RPC call. Jadi di sini ada scheduler bakal ngirim perintah ke worker untuk mengeksekusi file-file tadi. Jadi requirement-nya ini master slave, kemudian master should receive input file, client function, reduce function, dan slave will execute the process and should be able to retry the process indefinitely if error happen. Jadi kalau seandainya ada error di case sekarang, saya nggak bakal bikin ada maksimal retry. Buat sekarang dia bakal mencoba retry sampai berhasil. Itu horoscope kita. Jadi sekarang biar kita bisa tahu kalau dia error, dia bisa nge-retry. Komponennya tadi udah dijelasin, ada master, ada worker, ada map controller, reducer, dan scheduler. Oke, jadi ini adalah function yang akan di-execute sama si master. Jadi ada function namanya distributed. Dia supply job name, file ini dalam bentuk location-nya array of string, dan ini adalah nReduce. nReduce itu adalah jumlah reduce yang akan digunakan. Kalau teman-teman lihat di sini, dia di sini nge-spawn satu go-routine, dan kemudian di sini dia akan nge-spawn satu go-routine lagi, map reduce forward registration.
Ini nanti digunakan untuk nge-listen kalau seandainya ada worker yang register. Nah, kalau seandainya ada worker yang register, nanti si worker itu akan masuk ke dalam channel ini. Terus setelah itu nanti si masternya bakal nge-schedule pakai schedule function yang akan saya tunjukin. Jadi dia ngasih tahu, nah ini. Jadi ini API-nya, ada function schedule, kemudian ada dia akan terima nama jobnya, dan kemudian filenya ada di mana, dan jumlah reduce task-nya ada berapa, dan kemudian fasanya apa. Si master bakal menentukan apakah dia pengen ngejalanin map job atau reduce job. Jadi itu dikasih tahu sama schedule. Nah, selain itu yang paling penting di sini adalah register channel. Jadi register channel ini digunakan untuk nge-listen kalau ada worker baru yang ke register ke master. Jadi nanti ketika kita lagi schedule tiba-tiba ada worker, si register channel bakal punya value di dalamnya. Nah, ini ada struct worker. Oh ya, saya pengen lihat dulu deh. Nah, tadi ada schedule. Jadi di dalam schedule itu ada apa sih? Jadi ini API-nya, form schedule bla 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 bla. Kemudian, sorry, dia di sini bakal punya available. Dia bikin satu channel yang di sini saya kasih size 1000. Dan kemudian si available worker ini bakal dipakai nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, di sini si register channel, jadi si master menerima worker baru masuk ke register channelnya kita ambil datanya dan kita masukin ke dalam available worker. Nah, setelah itu sekarang kita bakal run map atau reduce. Jadi di sini ada looping. Si klien nanti bisa menentukan, misalnya kalau jadi di sini ada 6 task. 6 task ini adalah jumlah task yang akan dieksekut. Jumlah task ini diambil dari jumlah file yang akan diproses. Kalau sekarang misalnya ada 10, nanti jumlah tasknya ada 10 juga. Jadi setiap task ini dia bakal nge-spawn satu goroutine. Yang di dalam goroutine ini nanti dia bakal bikin call untuk worker buat ngasih tahu worker tolong jalanin file dengan 6 task sekian, dan kemudian phase-nya adalah map atau reduce, dan kemudian task number-nya adalah misalnya 5 atau 10. Kenapa informasi ini dikasih di depan? Karena dia pengen tahu nanti dia harus nge-split filenya untuk ke reduce ada berapa. Jadi kalau seandainya map itu kan, nanti saya jelasin. Tapi yang jelas nanti dia bakal kasih tahu juga ke reducer, kalau reducer juga perlu punya misalnya sekian task. Kalau seandainya berhasil, dia bakal selesai goroutine-nya, flag-nya diganti jadi true, sukses, jadi supaya dia nggak masuk loop lagi, dan kemudian worker-nya dibalikin ke available worker supaya nanti bisa digunakan sama task lain. Kira-kira itu aja kalau scheduler. Jadi sederhana banget, nggak ada yang fancy, nggak ada yang sophisticated. Ini worker itu dia itu kalau tadi teman-teman lihat kan saya bilang dia akan supply map function sama reduce function. Map function dan reduce function itu akan disimpan di dalam worker. Jadi si worker itu udah tahu mapnya harus ngapain, reduce-nya harus ngapain. Di sini dia nerima string-string dan akan ngebalikin di value. Di sini harusnya file name-nya apa dan konten dari filenya apa. Kemudian dia akan nanti kalau seandainya work count, nanti jadinya key value-nya adalah key-nya kata value-nya adalah 1 atau 2 terserah. Terus reduce-nya di sini juga sama. Reduce-nya apa ya? Reduce ini adalah key-nya apa dan di sini adalah kontennya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ketika di shuffling dan kemudian di reduce, semua key itu akan jadi dikelompokkan ke satu key. Semua key yang dihasilkan di map akan dikelompokkan ke satu mesin. Jadi kita punya key di sini dan array of value-nya. Value-nya dikasih string. Dan kemudian nanti terakhirnya dia bakal balikin hasil agregatnya. Kalau pengen lihat workernya, ini complete struct-nya. Ada map reduce tadi. Kemudian ini RPC yang akan nge-handle ketika si master memerintahkan pekerjaan kepada si worker. Jadi kalau dilihat di sini nanti dia kalau phase-nya adalah map phase, dia bakal do map. Kalau dia reduce phase, dia bakal do reduce. Nah, do map sama do reduce ini apa lagi sih? Jadi kalau ini yang tadi saya bahas, jadi si master nanti bakal nge-send task-nya ke worker dengan menggunakan RPC. Ini nggak di RPC biasa, di package net. Dan ini adalah do map. Nah, do map ini sebenarnya ngapain sih? Do map ini tadi dia akan mengontrol eksekusi dari si
map function. Kalau teman-teman lihat di sini tadi ketika schedule kita ngasih job name kan. Job name-nya itu nanti bakal dipas ke map. Kemudian dia bakal ngasih tahu nih si worker yang punya sekarang ini sebenarnya dia sekarang lagi memproses file keberapa sih. Di sini dia ngasih tahu map task dan ada integer. Dan in file ini adalah nama filenya atau lokasi filenya. Dan nReduce ini adalah integer. Nah, saya bakal jelasin. Oh ya, ini ada map function yang nanti nerima file name dan nerima function yang parameternya file name dan content dan dia bakal nge-return key value. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya yang dilakukan itu apa? nReduce ini nanti dipakai kayak gimana? Jadi di do map ini yang dilakukan sama dia adalah dia bakal ngebaca file ketika filenya udah dikasih, dia bakal ngebaca filenya, read IO till read file dan kemudian datanya disimpan ke dalam konten. Kemudian nanti si map function yang diberikan di sini akan dipakai untuk bikin key value pair, intermediary key value pair. Kemudian di sini kita udah punya KVS, key values, dan kemudian di sini kita bakal bikin file yang nanti digunakan untuk di-reduce. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita bakal bikin kira-kira nReduce file. Jadi hasil key value ini nanti akan disimpan ke sekian file. Jadi kita bikin dulu di sini dan kemudian kalau dilihat di sini kita bakal nge-iterate si key value-nya. Terus untuk masing-masing key-nya bakal di-hash. Setelah di-hash di sini kita bakal ambil modulo dari hash-nya. Jadi kalau seandainya key-nya itu adalah char misalnya, terus diambil hash-nya kemudian dimodulo dengan jumlah registernya, katakan jumlah registernya 10. Char itu tadi hash-nya adalah 1 mod 10 berarti 1. Nanti si char itu bakal masuk ke dalam file index 1. Jadi dengan melakukan seperti itu kita bisa mengelompokkan semua key yang sama hash-nya ke dalam satu file nanti supaya di reducernya bisa diproses semua. Kira-kira kayak gitu. Nyambung? Mudah-mudahan. Jadi ini sama ini biasa aja, nggak ada library apapun, cuma bawaan dari Golang semua. Bikin file, kemudian dimasukin ke dalam map, dan kemudian bikin hash, ada hash functionnya di bawah, di sini. Jangan tanya ini apa. Dan kemudian kita ambil partitionnya, kemudian kita tulis sebagai JSON, kita pakai JSON-nya yang udah. Nah, setelah kita do map, sekarang ada reduce yang saya juga sebut sebagai reducer controller. Reducer controller ini juga nerima hal yang hampir sama, ada job name-nya. Kemudian ada reduce task. Reduce task ini dia sekarang lagi ngertain file reduce yang keberapa sih, apakah file reduce yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan out file-nya adalah nanti file akhirnya, file dimana dipakai untuk nyimpen hasil dari agregasi. Terus ada nmap, kemudian ada reduce function. Nmap ini juga dipakai untuk ngetahuin si reducer ini harus ngambil dari file map yang mana aja. Nah, si reduce function ini dia adalah function yang menerima key dan menerima array of string dan dia ngebalikin string. Ini jadi nanti hasil akhirnya disimpan dalam bentuk string. Jadi misalnya kalau misalnya value-nya adalah char ada 5 kata, berarti nanti char, 5 dalam bentuk string. Jadi reduce ini kayak gini. Jadi sama persis API-nya. Dan yang dilakukan pertama adalah ngebaca filenya. Jadi tadi ketika map udah selesai, map itu bakal nyimpan datanya ke dalam file. Dan kemudian filenya baca lagi, di open, dan kemudian di decode karena tadi kita encode. Dan untuk semua data yang ada dalam file tersebut kita for loop. Kemudian kita di sini dia bakal ngumpulin semua key yang sama ke dalam satu array. Jadi kalau dilihat di sini dia bikin satu array, kemudian dia bakal nge-append value-nya. Jadi kalau value-nya 1, dia bakal nge-append 1 dan seterusnya. Dan kemudian dia akan disimpan ke dalam intermediary key value, intermediary dictionary. Kalau di Go namanya map ya, intermediary map. Nah, setelah itu nanti kita bakal nge-iterate si intermediary map tadi, dan kita bakal nge-run function reduce f dengan key yang lagi proses dari intermediary ini dan dengan value-nya. Jadi misalnya kalau char, ini char, dan ini adalah array of 1 dan seterusnya. Ketika dia di run di reduce, kalau reduce-nya tugasnya mengagregat, nanti dia bakal ngeluarin jumlah akhir.
dan kemudian filenya close dan ditutup. Kira-kira kayak gitu. Biar nggak bosan, jadi saya bakal nunjukin contohnya. Sekarang saya punya file work count. Kalau tadi pengen tahu mapnya itu kayak gimana sih? Mapnya sederhana, mapnya kita split, kita ambil tokennya, token ini kata-katanya setelah di split, misalnya dengan menggunakan spasi atau koma terserah. Tapi sekarang ini tokennya itu udah dalam bentuk kata. Kemudian untuk semua value-nya, kemudian kita kasih, kita bikin, kita pengen menghasilkan array of key value. Key value ini cuma isinya ada key dan value, string dua-duanya. Ada struct key string dan value string, dan kemudian itu kita append, kita bikin sebuah slice baru, array, dan kemudian semua map reduce-nya itu untuk masing-masing kata kita kasih nilai 1. Kemudian kita append ke dalam si array tadi. Kemudian kita return si array-nya. Selesai. Jadi tugasnya cuma split kata-kata dan ngasih dia 1. Kalau reduce, dia nerima key dan nerima value of size string, dan dia ngembalikin string. Jadi kalau dilihat di sini, dia bakal nge-iterate semua value-nya. Karena kita pengen word count, jadi kita tinggal nambahin, kita bikin sum yang inisiasinya 0, kemudian ditambah 1, ditambah 1, tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Terakhir, kita bikin dia jadi value sum, kayak gitu. Ini mainnya, ini main nanti yang akan kita eksekusi. Jadi sekarang ini biar simple, satu main itu bisa dipakai buat worker atau buat master. Saya tunjukin. Jadi saya punya beberapa unit test, misalnya untuk mastiin kalau seandainya saya punya job yang pengennya sequential, nggak distributed. Dia akan nunggu task pertama selesai, task kedua selesai, dan task ketiga selesai, dan seterusnya. Itu takes 3,19 menit. Kalau seandainya saya punya banyak file, lebih banyak, dan saya jalankan secara paralel, dia bakal nge-split banyak task tersebut ke beberapa worker, dan kemudian kalau dilihat di sini waktunya hampir sama. Jadi dia bisa proses banyak file dengan waktu yang sama ketimbang tadi sequential. Karena sequential dia cuma nge-proses satu-satu, tapi kalau distributed dia bakal nge-distribute ke beberapa worker. Terus saya juga punya beberapa tes yang buat make sure kalau seandainya di pertengahan lagi jalan map reduce-nya, tiba-tiba ada satu worker yang mati. Sama kurang lebih dia bakal nge-distribute juga, dan kemudian nanti ketika ada yang error, misalnya kayak ini, nanti dia bakal bisa assign task tadi ke worker yang lain. Jadi ketika saya lagi memproses terus error, dan kemudian ada orang lain yang lagi memproses, task itu nanti akan dialokasikan ke orang lain. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu tadi tesnya. Sekarang saya punya file main-nya. Main-nya itu kalau dilihat di sini, kelihatan nggak ya di belakang? Kelihatan ya? Jadi saya bakal nge-run go-run wc.go, wc ini work count. Jalankan yang ini sebagai master di master localhost port 777, dan dia akan memproses file yang punya prefix pg. File yang punya prefix pg itu ada apa aja? Ada banyak. Ada pg-bing, ernest.txt, dan segala macam. Ini file text semua. Dan kemudian ini saya jalankan. Kalau teman-teman lihat di sini, dia udah ngasih tahu dia bakal nge-schedule 8 map task, tapi dia nggak jalan karena kita belum punya worker. Biar dia bisa jalan, saya bakal nge-run worker, go run wc.go worker, jalankan sebagai worker di port untuk master di port 777 dengan dirinya di port 7779. Kita jalanin satu dulu. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ketika dia nge-run map task, ketika map tasknya kelar, setelah itu baru dia ngejalanin reduce task. Dia ngejalanin 8, udah kelar, dan kemudian ada 3 reduce phase. Nah, apa sih yang terjadi di workernya?
di workernya dia bakal proses ada map task 4, map task 5, selesai, 6 selesai, 0 selesai, dan seterusnya. Karena sekarang ini kita cuma punya satu worker, jadi dia sekuensial. Nah, kalau seandainya sekarang saya pengen ngejalanin 2 worker, jadi sama, masalahnya sama, dan kemudian ada worker di 7779 dan ada juga worker di 7778. Jadi saya bakal jalanin master dulu, kemudian ini saya run. Jadi kalau dilihat di sini, gimana sih caranya? Nah, kalau kita lihat dari sini, dia bakal nge-run map task 7, 0, 2, 3, 5, dan seterusnya. Tapi di work lain, dia nge-run map task 1, 4, 6, ya cuma 3. Jadi di sini nge-run ada 5, di sini nge-run 3. Kira-kira gitu. Nah, setelah mapnya selesai, kalau dilihat di sini, dia bakal nge-run radius task 1, radius task 0, dan di sini dia nge-run radius task 2. Jadi karena kita cuma nge-run 2 worker, jadi dia distribute ke 2 worker paralel. Itu aja sih. Jadi ini ada demonya. Kemarin saya juga udah share ini di komunitas privat. Gak privat sih, lebih kecil. Jadi saya udah bikin ada presentasinya, ada recordnya, dan kemudian saya juga punya tulisannya di Medium. Kalau yang pengen baca lebih jauh, ada videonya juga untuk saya, silakan lihat. Dan di sini juga ada snippet code-nya. Tapi kalau pengen lengkap, bisa langsung ke nggak tahu ini udah apa belum ya? Oh, masih private. Saya bikin public. Oke. Oke, ini udah public, silakan diakses kalau mau tahu lebih jauh tentang apa. Sedikit info aja. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah di MIT, mata kuliah Distributed System di MIT. Jadi kalau ada yang pengen lihat, silahkan. Di sini ada banyak materi tentang Distributed System. Semuanya diimplementasikan dengan Go, dan di sini ada lab-nya. Kebetulan tadi yang saya bahas adalah lab 1. Tapi yang kosong dari lab 1 ini ditugaskan adalah kita harus bikin map controllernya, register controller, scheduler, dan segala macam. Tapi kalau kayak komunikasi master worker itu udah disediain. Jadi kalau ada yang pengen nyobain, silakan. Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita masih punya waktu nggak untuk pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau itu terima kasih Mas Imre. Oke, Oh iya, apa? lupa. Oke. Traveloka hiring Go developer, tapi nggak di tim produk, tapi lebih di tim data produk. Jadi kalau seandainya ada yang tertarik, silahkan kasih ke saya aja. Udah, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, kita baru saja menyaksikan dari Mas Imre, cukup menarik. Dan selanjutnya ada sharing juga dari Daniel Marti, Senior System Engineer Brankas. Oke, Daniel. Oke. Oke, silakan Mas Daniel. Could I also use this? Is that loud enough? Can everybody hear me properly? Yes. So that's way more people responding than I expected.
Cool. So I'm going to talk about optimizing Go code, and I like optimizing Go code because it's fun. Optimizing is fun, but also because this picture is great. You know Sonic, he goes fast. This is a great meme. But the first question you should be asking yourselves is your code, is your program slow? And by that we mean, do you think it could go faster? And especially, is it worth optimizing? Because there's a trade-off. You're going to spend time optimizing your Go code. So let's enter a silly example. You've got a function that copies a list of strings, so you just create a new list, and you add the elements from the old list to a new list, and then you just return it. It's pretty simple. And then you just benchmark that function. So this is how you benchmark something in Go. You run that function n times, and every time you're just copying some list that you define, and then you also want to report the allocations that ensues. So you benchmark it, and it takes about 5 microseconds per call, and about 10 allocations per call, so that's reasonable. And we can use pprof to see where the CPU time is being spent, and you can see that it's mostly on the append line. That's just about 5 seconds total. So what we can do is pre-allocate the new slice, and then just assign to each of the elements, simple stuff. And if we use bench comp to compare the old and new results, it's about 70% faster and only allocates once. So, cool. Thanks for listening. That's pretty much it, right? And yeah, that is the Go for running as a Photoshop on top of the Sonic. Cool. So, but hang on. This is a silly example, right? In real life, benchmarks are not that simple. So enter JSON. This JSON decoder benchmark, it only runs 100 times in 1 second. It takes about 10 milliseconds per run. This is decoding about 1 megabyte of JSON data, and you can see it allocates a lot, and it's not particularly fast. So this benchmark is slow, but most importantly, it's not going to stay still. So for example, if we run the benchmark 5 times, one after the other, without actually changing the code at all, you can see that the numbers jump up and down by up to 3-4%. And this is a problem because the recent speedups to the JSON decoder have been as small as 1.3%. So how can you possibly do that if the numbers jump up and down so much? So we've got too much noise. We can't measure progress. The solution to this is math, or rather statistics. Now, I only took a couple of classes in math and statistics at university. That was a long time ago, and I slept through like most of them. So I'm not going to get into the theory. I'm going to talk mostly about how this practically helps us. So the idea is that you want to get multiple samples, and with that you can measure variance. So instead of using bench comp, we're going to use this tool called benchstat. This is just a simple Go program. Well, not simple, but simple to use. So what you do is you get, for example, in this case, we run the benchmark 8 times, 1 second each time, so it should take just under 10 seconds. And you can see that benchstat tells us that this benchmark runs at about, each run takes about 10 milliseconds, and variance is plus minus 3%. But we still need less noise, and the first question we should ask is our machine idle or not? Now, when I write Go code, most of the time I've got a couple of browsers open, and at least a couple of Slack tabs open, a couple of editors, and so on. And this is a problem because my CPU tends to sit at somewhere between 0 and 15% usage, even though I'm supposedly not doing anything with it. And this JSON benchmark demands 100% of all my CPUs because it's a parallel benchmark. Now, here's a fun example. On Slack, you can have GIFs, right? And on the Go for Slack, there's this GIF of the dancing badger, if anybody remembers the early 2000s. So, and Slack is a JavaScript app, right? So it's inefficient. So every time it renders one of those little dancing badgers, it uses about 2% of my CPU. So about 50 of these dancing on my screen is just going to get my fan spinning and my CPU burning. So you need to close all the apps that do that kind of thing, that just make your CPU spike. And then your CPU usage should be down to a few percent, which is good enough. So if we run our benchmark again 8 times, variance is now down to 1%, which is okay. So we can work with 1% variance, but the problem still is that the CPU burns. If we run the benchmark about 20 times, after 10 or so on my laptop, you can see that it gets much slower. Now the reason for that is because modern laptops, especially thin ones like this one, they throttle because they're powerful, but they cannot get rid of that heat quickly enough. And I've got some evidence for that. That's my laptop.
the one you can see here, and that's my blue gopher on top. And you can see that the air vents are tiny, like they don't even compare to the gopher, right? And this laptop has 4 real cores and it could go quite fast, but it doesn't ventilate fast enough. Now this is what it results into. When I tried to benchmark any code, after like 5 or 10 seconds, the laptop would just be burning my lap, and it just wouldn't be useful at all. So that happens at about 8 seconds after starting a benchmark, and it goes down to about 2.7 gigahertz, which is quite a bit slower. So we cannot use turbo speeds to benchmark because we need to be able to benchmark for a long period of time, but the laptop just doesn't keep up. So we've got a tool for that called perflock, and it does what you would imagine from the name. It just locks a certain performance of your CPU for a process. So in this case, we can start the daemon, which is going to manage this stuff, and then we say perflock, run this program with at 70% CPU clock speed, and then actually run the benchmark. And you can see that it runs slower than before, but then even if you run it 20 times, it's consistent over time, so that's good for us. One caveat is that this only runs on Linux, but the idea is pretty simple, so if anybody wants to port it to Mac or Windows, feel free, it shouldn't be too difficult. And somebody's laughing in the... The good thing about this is that if you run the benchmarks 8 times before and after without actually changing anything, even if the average runtime speed, for example in this case, improves by 0.1 milliseconds, because the variance is 1%, the math magic is able to tell you most likely nothing happened, nothing was improved, which is what that symbol means. Now, I've skipped over some details, such as what counts should you use. I've been using 8, but why not something else? Or what's the p-value, which is what you can see there, p equals 0.247. I'm not gonna try to explain what a p-value is, because I'm not even sure I can define that. But I'm gonna give a good example, I think, which is that if you see higher variance and you're trying to get good results, you're trying to see whether or not anything improved, you need to use a higher count. I've got a little visual aid for that. Suppose that in this fancy graph that I did with just Google Slides, suppose that each gopher is a data point, right? So the further up, it means the longer that benchmark took. And then on the left, there are the runs before, and then the right runs after. So if you've only got 3 runs, maybe you got unlucky in this one and you got lucky on that one. You can't really tell for sure whether or not you're getting lucky or not. Now, if you run it with n equals 10, you can already visually see that you've got a cluster of data points up there and then a cluster of data points down here. So as a human, you can probably tell, well, it's quite unlikely that I got lucky 10 times, right? Surely there's something getting better here. So that's what the p-value is telling you. A lower p-value tells you this is probably significant. There's a gotcha though. Don't search for p-values. This is called the multiple testing problem. And I can explain it by going back to our previous example, which is when we saw these numbers jump up and down with single runs, not with multiple runs. If you try to do the same with, for example, 10 runs at a time with bench stat, it's still, most of the time, like I showed, it's going to tell you probably nothing happened, but if you keep running it over and over again, this is statistics, right? And because the p-value threshold by default is 0.05, which means 5%, it means that about 5% of the time, you're going to get a significant result. In this case, we improved by 1.4%, but I didn't actually touch anything. So this actually is pure luck. So if you keep running the same experiment over and over again, eventually you're going to get what looks like good data, but it's just random luck. So the idea is that if the data looks bad and you're not happy with it, don't keep running the same benchmark over and over again, because you're going to get data that you think is good, but actually isn't. And there's an edge case study of this, obviously. There's a company that gets some scientists try to find a link between different colors of jelly beans and acne, and they run the test so many times that one of them gives a positive, but they don't rerun the test, and then they just publish it. And it says 95% confidence, only 5% chance of coincidence. And it was coincidence, right? Now, a small side note. Some of the tools that I showed here are for CPU loads, like pprof and perflock. So, for example, if you're running a benchmark where the bottleneck is I/O, perflock is not going to help you because that manages the CPU. But statistics, in this case, bench stat, it works for all benchmarks, even if your benchmark is bound by I/O or network or anything else.
So to recap, you should use benchstart to compare statistics, and then perflock to avoid noise if your laptop is heating up. Now, I'm going to what I think is the fun section, but it's also a little bit advanced. So if you don't follow along, don't worry about it. We're going to post the slides later, and you can just follow along with your laptop if you want. And that is compiler tricks to improve your Go code if you want ideas on how to optimize it. The first one is asking the compiler when is it not inline functions and why. So if you use the GC flags with m twice, it's going to tell you, for example, I couldn't inline this function because it was too complex. So maybe if you find one of those, you might want to try to refactor the code a little bit so that it gets inline, and that should speed it up if it's a hot function. You could also ask it when expressions escape the heap, which is when expressions actually allocate. And allocations in Go, it uses more memory, but it also adds work for the GC to do. So it is probably a little bit of overhead depending on where that is in your code. So you can also ask it that and try to improve it. You can also ask it where it adds bounce checks. So in this case, a bounce check is, for example, suppose that you're indexing into a slice. If the index is -1 or it's like 10,000, the slice only has like 5 elements, that's gonna panic, right? So the thing that does that panic is called the bounce check. It just checks if the index is within bounds. So the compiler has to decide when it can get rid of those bounce checks if the code is pretty simple, right? But sometimes it cannot prove that. So it's gonna tell you, for example, in the IO package, these 2 bounce checks couldn't be removed. So they might be slowing down your code. So the proof path is a little bit more advanced. It can prove things. So, for example, it can prove when a bounce check is not necessary. So that kind of links back to what I showed earlier. So in this case, these 2 lines in the IO package, they're bounce checks that the compiler could remove. So that might be useful to you. It's a little bit more low level, but if you're interested in that kind of thing, it's interesting. There's a little gotcha that I would like to mention, which is when your code suddenly gets slower or faster and you can't really tell why or what's going on. And this happened in 2011 in the JSON package, and I feel like I keep going back to the JSON package for some reason. So Russ Cox improved the performance of the JSON package for some things, but then this benchmark shouldn't have been affected at all by that change because this benchmark runs entirely different code, right? But it got 25% faster. And he wrote, I cannot explain why benchmark skip value gets faster. Maybe it is one of those code alignment things. So I'm not going to try to explain why that might have happened or not because I'm not a hardware engineer. But the point I'm trying to make here is that computers are complex these days and binaries contain a lot of stuff. So sometimes performance is unpredictable, right? And sometimes you just have to give up and try to make messages like these. But something that I think you should keep in mind is that the compiler is getting better release after release. So for example, it used to be that to completely empty a map, you could delete all the elements manually, iterating over the map, but that was quite slow, especially if the map was big. So something that people tended to do a lot was to just create a new map and throw away the old one. But that just throws away the space, right? It's just a new allocation. So since Go 1.11, if you actually do that range to delete all the elements, it's going to compile that into an efficient statement, an efficient func call, which just does the work that you want it to do without actually iterating over all the elements, which is quite slow. So you get the performance of creating a new map, but you get to reuse the same space without allocating a new one. So in that case, it got better. And something similar happened for counting the number of runes in a string. So ignore run count in string, which is a function you can call for this. But it used to be that the fastest way with just plain Go was to range of a string and then just count manually, but that's 4 lines of kind of unnecessary code. So since Go 1.11, if you just take the length of the rune slice of the string, it's not going to copy the string because it's gotten smart enough, and it's just going to do the right thing, and it's going to be as fast as the first one. So you should give the compiler a chance, and if it's too slow, it compiles code that's too slow and you think it could do better, you should file a bug so that it can improve. And if you do that, we use the label called performance on the GitHub issue tracker, so you can use that to both find issues and file new ones.
And if you want to go deeper, the last trick I'm going to mention is called GoSSA func, which lets you peek at how the compiler is compiling a function. So for example, if you've got a function that just prints hello world, and you do GoSSA func equals hello world go build, it's going to give you an HTML file. And it's going to be a large HTML file, so I'm just going to show you the beginning and the end. So the beginning looks something like this, which is the intermediate representation of that function in the GoSSA. So you can see like static call to print string, blah, blah, blah. And at the end of the HTML file, you're going to see what's essentially just the assembly code for that function. So, and in between, you're going to see all the steps that the compiler went through. So for example, if you think, I think the compiler could compile this better, you can see exactly at which point it could have done better and maybe investigate from there. And if you want to read more about the compiler, there's a couple of README files you can look at. And they're introductory, but from there, they link to more documentation and more files that you can read if you want to go deeper. And I also opened an issue to add more documentation to BenchStack, because most of what I suggested in these slides is not documented anywhere on the package itself. So I think that would be useful. So I want to just finish by saying that optimizing can be fun, but you should use the right tools and you should do so responsibly. It's not just a game of making things faster for the sake of it. And I think this picture is appropriate because it's a gopher carrying a piece of bacon and he's running with it. So I feel like the piece of bacon is making your code faster. So I feel like there's some sort of analogy there. And before we move into the questions, I work for a company called Brankas, and I think there was a job shout out already before, but I don't speak Bahasa, so I get to do it again. So we're hiring remote Go engineers, and so if you want to work on cool stuff with us, just talk to us. Thank you. Any questions? In the slide before, there's something called escape to heap. What does that mean? Is it the data too big or something? Yeah, but escapes to heap. What's that mean? So you know data in Go. It can be you know what the heap and the stack are, right? Yes. So the GC only has overhead for stuff that's the heap, not on the stack. So the compiler tries to put as much possible into the stack instead of the heap. So what happens if you use something? So for example, what happens if you take a string that's in stack, but you use it in a way so that it needs to be in heap, such as you pass that string to another Go team, then it needs to move into the heap, right? So that's what escaping means. Escaping means this data now needs to be moved, or this data now has to be in the heap. So it does something called escape analysis, and when something escapes, it's sort of escaping from the stack to the heap. So in this case, this can be a bad thing because it means an extra allocation. Does that make sense, or did you mean something else? Yeah, that makes sense. Just if one day I do stuff like this to optimize my code, and I found something like this, what should I do? Is it to minimize that particular string, or I do trimming all the variables before that, so it doesn't escape to people, anything like that? I mean, these tricks are just so that, suppose that you profile a program of yours, right? And you really need it to be faster, and you find that one string is like taking up 30% of all CPU time. So you want to know why is this particular function so slow? So then you might use these tricks to try to guess, or like try to see why. But I wouldn't go around trying to get rid of all of those because they. Is the microphone active? Hello. So I wouldn't try to delete all of those because they might not matter, but some of them might matter depending on where they are. Is it? I'm just gonna yell. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya? Oke. Oh, udah. Okay. On what kind
Sometimes you usually do some optimization like this because sometimes that when we call some application, we are not really sure that if we should optimize until something like that. So usually when you start to do some optimization like this, is it when you call some library business too fast or what? I would say you only need to benchmark when you think you need to. Benchmark and optimize when you think you need to. So suppose that you've got 10 services, and one of them is using as much CPU as all the other ones combined. So you might, if you think that's too much, you might profile it and see why is this so slow, and then try to optimize it. But I think you should only optimize when you really need to, because it's really, in a way, it's kind of a waste of time, right? You could be working on actual features that make money. Optimizing doesn't really make anybody money. It might save you some money, but only if you do it properly. So I would say measure first, and if you think you can actually save lots of money or improve your product by optimizing, then do it. But if you're a small company, I don't think it's gonna be very important. Can I ask another question? In your company now, you working on, so in Brankas, is there any optimization like that you have done? Well, so the first step would be to profile everything by default. We don't do that yet. We simply haven't hit the scale where we need to worry about these things. Because, for example, if we make one of our services 10% faster, we're just not going to save much money because we're not big enough for that to matter. But if Amazon made one of their services 1% faster, they might save thousands per month, you know. But we're not at that scale just yet. So for now, this is stuff that I do for side projects and for some other stuff, but not for work just now. But soon, hopefully. Okay, thank you very much for the answer. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, begitu. Thank you dan Daniel Martin. Please give applause.